तुझे भली झूली माटी रे अरे नागिन गुरी तोरी चलवाने के रूठे जमाना चाहिए रूठे खुदाई तुमको आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ହଉ କଣ ଟାଇମ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ନା ଭାଉଜ ଘର ଆଗରେ ବଜ ପଇସା ଦିଆଯାଇନି ଖାଲି ପଳାଉଛି ସେ ରଖା ସେଇଠି 1, 2, 3 and lotus. So in such problems, to prove LHS is equal to RHS, you first कलु बदना कलु बदना कलु बदना
তো দসরা ফসরা খুশা দসরা কানিকু গালার দিল বাজে কুমুরে छोड़ा चले गए सकारी চলো